बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे जवाबात का। और पहला सवाल है अब्दुल बासित की तरफ से। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि हम सवाल कहाँ कर सकते हैं। मेरे बच्चों भी इतनी दिनों से आप करते हो सवाल, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 946 8746 पे। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। जो शुरू के कमेंट्स होते हैं उसका हम ज़रूर पढ़ लेते हैं और उसमें से मुंतखब कर लेते हैं। तो बासित साहब कहते हैं, सर सोसाइटी में अगर बंदे पे ब्लेम लग जाए तो क्या करें? अगर उसका अफेयर ना भी हो और अफेयर का इल्जाम लग जाए। अच्छा ये बताइए, धुआं कहां से निकलता है? जहां से सुलगन होती है। ऐसे ही है ना, ये कोयले ना सुलग रहे हो, आग ना सुलग रही हो तो धुआं नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं को गलती तो होती रहती है। ये गलती अगर ना हो तो इल्जाम नहीं लगता। अफेयर जैसे हम सच बोलें तो एक दफा सच बोलने से हम सच्चे नहीं हो जाते, एक दफा झूठ बोलने से हम झूठे भी नहीं हो जाते, एक दफा किसी लड़की को पिक एंड ड्रॉप करने से अफेयर नहीं बन जाता। अफेयर तब बनता है जब आप एक चीज को मुसलसल और कंसेक्टिव करने लगते हैं। मुझे याद, एक दफा एक साहब ने आके मुझे बताया, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही वॉज टू गुड, खूबसूरत थे, कंपोज थे, जिसको अपनी इज्जत का भी अपने खानदान की इज्जत का भी एहसास हो, पास हो। तो वो आए और उन्होंने आके कहा कि अजीब बात है, मैं इतने सालों से यूनिवर्सिटी में लड़कों और लड़कियों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और मेरी बात पे वजन है, लोग उसका एहतराम करते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ अरसे से मुझ पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और मेरी अगली प्रमोशन भी ड्यू है। तो अब बताइए मैं क्या करूं? अगर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में 10-12 साल ना गुजारे होते तो शायद मैं इस मसले को उस डेप्थ से ना जान सकता। तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि जब आप स्टूडेंट थे और क्लास में टीचर आते थे तो कौन सा टीचर आपको लगता था कि ये बैलेंस्ड नहीं है? तो लड़कियां इधर बैठी होती हैं, इधर लड़के बैठे होते हैं, या फ्रंट की कुछ जो सीटें हैं वो लड़कियों की होती हैं। तो जो टीचर मोहतात होगा और नौजवान होगा और मोहतात होगा तो उसकी निगाह लड़कियों के फेसेस पे और उनके जिस्मों पे नहीं जाएगी। वो इधर बात करता करता वहां जाएगा, पीछे देखेगा, इधर देखेगा और ऐसे करके नजर घुमा के आगे चला जाएगा। जब टीचर की नजर मूव कर रही होती है, क्लास का हर लड़का उसकी आंखों को देख रहा होता है। अच्छा, जहां जाकर नजर रुकी, नजर ने कुछ स्माइल दी, नजर ने किसी जगह थोड़ा फोकस ज्यादा बढ़ा दिया, टाइमिंग बढ़ा दी, तो नीचे वाले जो है टीचर के बाहर निकलते ही उसकी शान में जो गुस्ताखियां करते हैं उसमें ठे आती है, ठे के साथ दो आंखों वाली हे आती है। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, अजीब मुझे लगता है कि वो मुकाम और मर्तबे से गिरा हुआ लफ्ज है, पर इट हैपन्स। अच्छा, ये एक दिन में नहीं होता। इसी तौर पे जब असाइनमेंट्स होती हैं, जो टीचर लड़कियों की असाइनमेंट्स पे तो जो ज्यादा दे उनको नंबर ज्यादा दे, प्रेजेंटेशन हो उनको तो जो ज्यादा दे उनको ज्यादा स्माइल दे। इसी तौर पे जब एग्जाम हो, जिस टीचर ने ये गलती कर ली कि किसी खूबसूरत लड़की को और प्यारी लड़की को ये समझा कि वो मेरी है और उसको चुपके से पेपर दे दिया या कुछ सवाल बता दिए, तो 1 घंटे के अंदर अंदर, अच्छा घंटा भी मैं मुरब्बत से ज्यादा कह रहा हूं, ये उस तक पहुंचा और पहुंचने के बाद हर लड़की जो टीचर की मंजूर नजर होती है वो आमतौर पे किसी और की मंजूर नजर होती है। तो वो अपने मंजूर नजर को वो पेपर दे देगी, क्लास के सीआर को दे देगी, सीएफ को दे देगी। तो उसके बाद आप बताइए कि जिस जिस ग्रुप में वो पेपर डिस्कस हो रहा होगा, ये आप आजमा के देख लीजिए, उस प्रोफेसर की पूरी उम्र की कमाई, उसके सूट, उसकी तनख्वाह, उसकी पोजीशन सब लम्हों में जीरो हो जाती है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका जो अफेयर बनना शुरू हुआ ये क्यों हुआ? उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई एम नॉट सीरियस। वो एक लड़की है, उसकी वालदा अकेली आई थी मेरे पास और आके उन्होंने कहा कि आप जरा इस पर तवज्जो दीजिएगा, इसके वालिद मुल्क से बाहर हैं और हम बहुत परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी पढ़ लिख जाए और हमारे घर को संभाले। तो आप सोचिए कि हर माई ये सोचती है, हर बाप ही ये सोचता है
تو اس کے بعد آپ اس کے باپ نہیں بن جاتے, آپ اس کے گارڈین بھی نہیں بن جاتے. اس کی خواہش تھی, اس نے آ کے اپنی خواہش کو آپ تک پہنچایا, اپنا وزن آپ کو نہیں دے دیا, اپنا رشتہ بھی نہیں دے دیا. آپ اس رشتے میں نہیں ہو. یو آر ناٹ فادر, یو آر ناٹ بردر, یو آر ناٹ کزن, آپ ان کے گارڈین بھی نہیں ہو. یو آر جسٹ اے ٹیچر اپوائنٹڈ بائی دا یونیورسٹی یا اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ, دونوں صورتیں. اب آپ کو کسی ایک کے کہنے سے اپنی حد سے نکل کے کھیلنے کا, یا آپ اس کو کہنے میں پھر کبھی کبھی بٹھا لیتا تھا, اسے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, تمہیں کوئی دقت نہیں ہے. بعض دفعہ میں نے اس کی وجہ سے اپنے کچھ کولیگز کو کال کر دی کہ یار اس کا دیکھنا ذرا, اس کو دقت ہو رہی ہے. تو جب آپ ایک کال کرو گے, جب آپ دوسری کال کرو گے, تو جس کو کال کر رہے ہو وہ بھی تو اسی دنیا کے انسان ہیں, وہ بھی تو اسٹوڈنٹ رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی تو پتا ہوتا ہے کہ انسان کا دل. اور ایک بات اور یاد رکھیے, یہ جتنے پروفیسرز ہیں اگر یہ 30 اور 40 کے بیچ میں ہیں تو یہ ان کے لیے رسکی ترین پیریڈ ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس بیچ میں ان کی جاب سٹیبل ہوتی ہے, گاڑی وہ لے چکے ہوتے ہیں, بولنا ان کو بہت اچھا آ جاتا ہے, باتیں ان کو خوب بنانی آتی ہیں, وہ جس لمحے چاہے محفل کو لوٹ سکتے ہیں, رلا سکتے ہیں, ہنسا سکتے ہیں. ٹیچروں کے ساتھ بھی ان کی اچھی بنی ہوتی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے, بچے بھی 2-2 4-4 ہوتے ہیں, لیکن اپنی بیوی کے وہ ہیرو نہیں ہوتے. بیوی کے ساتھ ڈسٹنس چل رہا ہوتا ہے, اس کو آپ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہوتے. یہاں بہت جلدی آپ ہیرو بن جاتے ہیں, لڑکی آپ کو ہیرو بنا دیتی ہے, چاہے وہ بے وقوف بنا رہی ہو. اچھا وہ بے وقوف نہیں بنا رہی تو اب آپ بن جاؤ گے کہ اچھا وہ دیکھ کے تو مسکراتی ہے, آتی جاتی ہے, حال پوچھتی ہے, کبھی کوئی تحفہ لے آتی ہے, کبھی اندر سے آ گئے, کبھی کوئی اور چیز آ گئی. تو اگر تو آپ نے وہی سب ٹیچروں میں بانٹ دی تو بات ختم. اگر آپ نے اٹھا کے گھر لے آئے تو یہاں سے مسائل شروع ہوں گے آپ کے. اگر وہیں دفتر میں کھانے پینے کی چیز وہیں پہ رہ گئی تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. اگر آپ لے آئے, بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جن کے سکینڈل نہیں بنتے, جو بچے اور بچیوں کو گھروں پہ فون کرنے کی اجازت نہیں دیتے, یا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ تم شام کو, رات کو ٹائم کال نہیں کرو گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کے پاس آپ لیٹے ہوئے ہوں اور 9 بجے 10 بجے جس کا جی چاہے لڑکی کا آپ کو کال کر رہی ہو اور آپ سے مسئلے پوچھ رہی ہو. یہ ان کا ٹائم نہیں ہے, ان کا ٹائم دن کا, کالج کا. اچھا جہاں یہ سکینڈل بنتا ہے بیوی نہیں بناتی. یہ سکینڈل بنائے گا آپ کا کولیگ, یہ سکینڈل بنائے گا آپ کا پی اے, یہ سکینڈل بنائے گا آپ کا پی ایس, یہ سکینڈل بنائے گا آپ کا کلاس کا سی آر, جس کے تھرو آپ بار بار اس کو بلاتے تھے, میسج دیتے تھے. اور اگر کبھی غلطی سے بینگ دا ٹیچر آپ نے کسی لڑکی کو, یا بینگ دا باس, بینگ دا مینیجر, آپ نے کسی اپنی کولیگ کو جس پہ آپ کا مہربانی کا من ہو اس کو دفتر سے بٹھایا ڈراپ کرنے کے لیے, تو یہ واچ مین بھی دیکھے گا, یہ جو سیکورٹی والا ہے وہ بھی دیکھے گا, یہ آپ کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ بھی دیکھے گا. اور وہ ایسے کر کے بیٹھ کے مسکرا کے بھی کہتے ہیں پھر دیکھیے یار صاحب دم مزے. اب اس جملے کے بعد آپ کے پلے کچھ رہ جائے گا؟ آپ کی نیت اچھی تھی, آپ فرشتے تھے, آپ کے دل تو تھا ہی نہیں, آپ کے عذاب بھی باقی پورے نہیں تھے, پر یہ جو آپ نے عمل کیا اس کے نتیجے میں سکینڈل تو بنے گا, افیئر تو بنے گا. یہ افیئر آپ کو مشکل میں ڈالے گا, آپ کی کریڈیبلٹی زیرو, آپ کے آنے والے دنوں کی پروموشن میں مسائل ہوں گے, آپ کی جو ریپیوٹ ہے, آپ کی جو لیگیسی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. لڑکے پڑھ کے جاتے جائیں گے برسوں کے بعد, 10 سال بعد, 5 سال بعد, 15 سال بعد, جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بھی آپ کا نام کسی شارٹ انہوں نے جو رکھے ہوئے ہوتے نام ان میں سے پکارا جائے گا, ریسپیکٹفل نام کے ساتھ نہیں جائے گا. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ نے کسی بلیم سے بچنا ہے, اگر آپ نے کسی اسکینڈل سے بچنا ہے, آپ نے کسی افیئر سے بچنا ہے, تو سب سے پہلے تو اپنے دل کو آپ کو تھامنا ہوگا. یہ ہر ایک پہ نہ ڈل جائے. اگر آپ کا دل مومن ہے اور اللہ سے ڈرتے والا ہے, محبت اللہ سے کرنے والا ہے, اور اپنی عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ پہ بہت زیادہ وہ قائل ہے, تو آپ کوئی لوز بال نہیں کھیلو گے. نمبر 2, اگر آپ کی ویلیوز تگڑی ہیں تو آپ کی آنکھیں کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گی کہ دیکھنے والے اس آنکھوں کا پیچھا کریں اور وہاں کوئی لڑکی ہو. تیسرا, اگر آپ
ऑफ द वे बाकी लोगों को छोड़ के किसी एक लड़की को या कुलीग को या अपनी मातहत को कुछ सहूलतें ज्यादा देंगे तो भी स्कैंडल बनेगा, किसी को पिक एंड ड्रॉप करेंगे तो भी स्कैंडल बनेगा। अच्छा, स्कैंडल वो होता है जो झूठा नहीं होता, स्कैंडल में सच्चाई होती है, स्कैंडल रिश्ते में नहीं कन्वर्ट हुआ वो होता। सो ये वो बोझ बनता है जो आपको फेंस देता है, फेंक के रख देता है आपकी इज्जत को भी, शख्सियत को भी। तो अच्छे लोगों, प्यारे लोगों, अपनी आंखों को, अपने दिल को और अपने उस अंदर की जो ख्वाहिशें होती हैं उनको लिमिट में रखना सीखें। और जहां पे आप काम कर रहे होते हैं वहां तो बिल्कुल अपने आप को ऐसा मुहतात रखें कि कभी स्कैंडल अफेयर तो दूर की बात है, आपके साथ किसी को जोड़ा भी ना जा सके। ये आसान है? नहीं। ये मुश्किल है? नहीं। ये दोनों के दरमियान बैन बैन है? ऐसा नहीं है। ये जिंदगी का वो सफर है, जैसे ये रशियन लड़कियां नहीं होती सर्कस में जो रस्सी, तनी हुई रस्सी पे चलते हैं। आपको हर सेमेस्टर में नया इम्तहान सामने आता है, हर सेमेस्टर में नई लड़कियां आती हैं, और नई लड़कियों को ये शॉर्टकट होता है कि वो प्रोफेसर को घेर लें अपनी मोहब्बत से, अपनी मुस्कुराहट से, या दफ्तरों में भी उन्हें ये शॉर्टकट लगता है कि अपनी बॉस को उसकी तारीफ करके, टाई से स्टार्ट होती है, फिर पूरी शख्सियत की खूबसूरती और आंखें और चेहरा और इवन सर पे कम बाल हों, तो जब बात बढ़ानी होती है तो आप कुछ भी कह के, मर्द बेचारा दिल लेके बैठा हुआ होता है, फटाफट ही मोम हो जाता है। तो अगर आपका दिल मोम का है, जल्दी पिघल जाता है, तो फिर याद रखिएगा ये वो पिघलाव है जो आपकी आंखों पे गिरता है और आपको नजर आना बंद हो जाता है। सबको नजर आ रहा होता है और रिप्यूट आपकी नेकी को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी नेक नामी ही देखते ऐसे खा जाती है जैसे दीमक किताबों को खा जाती है, फिर पल्ले कख नहीं बचता। अल्लाह ना करे कभी किसी का ऐसा हो, पर ऐसा होता है, एहतियात से बचा जा सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।